Jom teman aku guys unboxing perfume dari Acqua Di Parma. Paper bag ni bau wangi guys. Sebab apa? Waktu aku pick up perfume ni, SA tu dia pergi spray guys dekat semua paper bag ni. And sampai sekarang masih ada bau lagi guys. Wow. Just wow. Nampak tak? Dia punya packaging dia memang sangat-sangat eksklusif guys. Jom kita buka. Wow. Korang tengok guys. Wow. Okay, kat dalam ni ada macam biasa, ada perfume. Lepas tu ada matahari guys. Wow. Look at this guys. Okay, dia boleh buka. This is Acqua Di Parma Buongiorno.